4/5e la plus population dans ces pays-là. Voilà donc. Maintenant, je vais passer la parole à Gogita, qui va nous présenter son rapport de vie montante internationale américaine. Buenas noches, queridos hermanos en Cristo. Paz y bien. Bueno, verdaderamente lo que yo voy a decir se va a dirigir más a los miembros de Vida Ascendente de América del Sur o de América Latina, porque claro, el Caribe y América Central están unidas a toda la América Latina. Bueno, les he reunido, vamos a conversar precisamente de nuestro movimiento que es Vida Ascendente. Seguramente que ustedes ya saben que la América Latina, para mejor trabajar, se ha dividido, que lo voy a volver a decir porque hay algunas personas que seguramente no se acuerdan. Bueno, América Latina está dividido en Cono Sur, en países andinos y Centroamérica. El Cono Sur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, pero Chile no es un grupo. Solamente una vez nomás me han contestado y después se finí. Personas respondidas. Países andinos, Ecuador, Colombia, Perú. Y también otro, Bolivia. Teníamos una monjita que estaba trabajando allí, pero tampoco se sabe nada de ella. Y de Centroamérica tenemos a Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, República Dominicana, Haití, que se formó un grupo hace ya varios años, pero ese grupo está un poquito débil. Y Honduras, les voy a decir que es un chiste o una tristeza. Queríamos ir, porque estábamos haciendo un recorrido con el padre Montserrat por toda América Central y estábamos tan cerca a Honduras que quisimos también saludar a todas, si es que había Vida Ascendente, porque me habían dicho que había un pequeñito grupo, pero que no frecuentaba mucho. Entonces le escribí al padre y me contestó de que él no sabía nada de Vida Ascendente y que nosotros teníamos que pasar o que escribir o que ir y que él tenía que tener la autorización del arzobispo. O que no solamente yo, Je vais faire en bref parce que tout ce qu'a dit Gogita c'est très bien. Voilà, donc elle rappelle que le continent américain est divisé en 3 zones. Cono Sur, qui comprend l'Argentine, le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, et également le Chili, qui actuellement ne se réduit à plus rien. Alors les pays andins, l'Équateur, la Colombie, le Pérou, et la Bolivie qui également est en train de se faire, je crois qu'il y a encore un demi-groupe à peu près. Alors l'Amérique centrale, le Costa Rica, le Guatemala, le Mexico, le Panama, la République dominicaine, qui nous accueille si gentiment, et Haïti, elle a dit ou bien c'est une blague, ou bien c'est de la tristesse, parce que ça marche pas très fort, ça ne marche pas du tout. Et le Honduras, où là, apparemment, le seul groupe qui existait a fini par disparaître, l'archevêque, il faut l'autorisation de l'archevêque, le brave père qui s'en occupait, on n'a pas retrouvé trace. Mais ce n'est pas tout, hein? Oh, pardon. Pero eso no es todo. Cuando yo le escribí al arzobispo y también el padre Montserrat le escribió al arzobispo, no tuvimos respuesta. Entonces volvimos a escribir al padre y el padre negativamente nos dijo: no se puede porque ustedes tienen que tener un permiso del arzobispado. Sí.
For in English too, Goita remember us that America del Sur is divided in 3 parts: Cono Sur, Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, and Chile, but Chile is almost finished. The second part is los países andinos, the country of the je ne sais plus comment on dit, I don't remember, con Ecuador, Colombia, Peru et Bolivia, but Bolivia is almost finished. The third part is Central America with Costa Rica, Guatemala, Mexico, Panama, Santo Domingo y Haití. Haití es como, es muy, there is something very sad, or is it very sad or visited food, yes. And Honduras, who, as she told us, there is a lot of problems because of the Archbishop. Alors, no pudimos ir a Honduras. Bueno, si bien es cierto, en América Latina tenemos el mismo idioma, pero somos diferentes porque cada país trabaja de acuerdo a sus necesidades y resuelve sus problemas en diferentes formas. S'il est bien sûr qu'en Amérique latine, ils ont tous le même langage, ils ont une façon très différente dans chaque pays de travailler parce que en accord avec leurs nécessités, ils résolvent leurs problèmes de différentes façons. If it's true that South America, they speak the same language, they have different way of working, and each country resolves its problems another way. En América Latina ha aumentado la proporción de personas adultas mayores que viven, algunas personas con un ingreso estable, pero otras viven de la seguridad social, que los ingresos son muy bajos y hasta a veces en algunos países no reciben pensiones del Estado. Es una lástima y se puede decir que son grupos olvidados de la sociedad. En Amérique latine, la proportion de personnes adultes et majeures, de personnes âgées, pardon, que beaucoup de personnes, que peu de personnes finalement vivent avec des rentrées stables et que beaucoup vivent de la sécurité sociale, que leurs revenus sont bas, et dans certains pays, ils ne reçoivent pas de pension de l'État, ce qui est ce qui est très triste, et on peut dire que ce sont des groupes oubliés de la société. In South America has augmented the proportion of old people, a few living with a stable income, but a lot with living from the social security with low incomes, and in some countries they don't receive pension. Rents from the state, and they consider the people forgotten by the society. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué faisons-nous? What do we do? En esta etapa de la vida, el adulto mayor es un recurso valioso si se valora su experiencia, sabiduría y tiempo disponible. À cette étape de la vie, la personne âgée est une ressource de valeur
si on valorise son expérience, sa sagesse et le temps disponible. At this stage of life, the old people are a valuable resource. If you value experiences, wisdom and free time. La experiencia de las personas mayores es una valiosa aportación a nuestra sociedad. Puede ayudar al mundo de hoy y nosotros los podemos ayudar a encontrar el sentido de la vida mediante la palabra del Señor, más allá de la economía y de la política. L'expérience des personnes âgées est un apport de valeur à notre société qui peut aider le monde d'aujourd'hui et nous-mêmes. Nous pouvons les aider à rencontrer le sens de la vie par l'intermédiaire de la parole de Dieu, mais au-delà de l'économie et de la politique. The experience of all people is a valuable gift for our society and can help people from and can help the world of today and us, and we can help. We can help us to meet the sun. The way of life with the help of the word of the Lord. Au-delà de l'économie et de la politique. Because of the word of the Lord, Beyond the economy and the politics. Los valores de vida ascendente bien trabajados y llevados a la práctica constituyen un aporte significativo para llevar su autoestima y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Les valeurs de vie montante bien travaillées, je peux dire, et menées à la pratique constituent un apport significatif pour augmenter son auto-estime, sa confiance en soi et améliorer la qualité de vie des personnes âgées. The values of life ascending well worked and il est temps que They are working and they are taking the practice. They come to the practice and they are an apport significant for the auto-esteem and to better quality of life for the adultos mayores. Perdón. De todo esto también van a surgir problemas. Por ejemplo, el crecimiento del movimiento, que si no hacemos propaganda, nadie va a saber que existimos. Después de la formación de nuevos grupos, que en las parroquias y a nivel diocesano no se forman, y eso me parece que está muy mal. De tout ce temps aussi vont surgir des problèmes, par exemple, la progression du mouvement
que si nous ne faisons pas de publicité, personne ne va savoir que nous existons. Ensuite, la formation de nouveaux groupes dans les paroisses et au niveau diocésain. From always we'll search new programs, for example, of the movement, the rising of the movement. If we don't do publicity, nobody will know that we exist. The formation of new groups in the church and the diocesan level. Apoyar a los animadores en el manejo de los grupos y que las reuniones sean fructíferas, activas, animosas, y así hay interés en asistir, de participar y trabajar. Lo primero en una reunión, la lectura del Evangelio del día y comentario. Esa es mi primera preocupación, la lectura de la palabra de Dios. Assister les animateurs dans la manipulation, j'allais dire que c'est pas exactement le mot, des groupes et que les réunions portent du fruit, actifs et animés, et ainsi il y a intérêt à y assister, de participer et de travailler. La première chose à faire dans une réunion est la lecture de l'évangile du jour, de le commenter. C'est la première préoccupation de l'État, la lecture de la parole de Dieu. Help the animators and the managing of the groups and the reunions, so that the reunions be fruitful, active and animated, and to show there is interest to assist the reunion, to participate and work. So first thing in a reunion is the lecture of the word of the Lord, of the day. To comment is a first preoccupation of Goethe. Las actividades que se hagan deben ser planificadas y participativas. No solo las actividades religiosas, sino de capacitación para los miembros de acuerdo a lo que ellos deseen. Por ejemplo, de salud, de tantas cosas que ellos necesitan y lo que los miembros están necesitando, lo que ellos pidan, lo que ellos quieran saber. Por eso es que la comunicación es muy importante. Eso se tiene que ser un grupo conciso, que ellos tengan la comunicación siempre. Les activités qui se font doivent être planifiées et participatives, et non seulement les activités religieuses, sinon le développement pour les membres en accord à ce qu'ils désirent, par exemple en point de vue santé, et ce dont ils sont nécessiteux. The activities have to be quantified and not only religious activities, but also the capacitation for members in what they need for health and other things.
las actividades que se hagan siempre, no, ya lo dije. Para todo esto y para cualquier cosa, lo más necesario es la comunicación, como le había dicho anteriormente. No es que el presidente elija una comisión para que trabaje y se siente a esperar qué pasa. No, el presidente debe estar a la cabeza y si no tiene comunicación a tiempo, llamar por teléfono y seguir insistiendo para que no se pase la fecha de lo programado. Pour tout cela et pour n'importe quelle autre chose, le plus utile est la communication. Et pas seulement que le président élise une commission pour qu'elle travaille et se mette à attendre que cela passe. Non, le président doit être à la tête et s'il n'y a pas de communication à temps, appeler par téléphone et continuer à insister pour que on ne se passe pas, que la date de péremption, que la date programmée ne soit pas dépassée. For all this, is, for a lot of things, is more than necessary the communication, and the president doesn't have to choose a commission to work and wait that everything passes. The president has to be the head. And wait for the commission to and didn't sit in their place and wait for the commission to bring all the results. No, the president has to be at the head of the of everything and to insist that this thing is done, because otherwise it's going to be a wrong thing to do. Con una buena comunicación hasta se puede crear nuevos grupos con gente joven, como repito, gente joven. Para mí la gente joven es de 60 años, de 50 años. Yo llamo gente joven a esas personas. Entonces hay que procurar decir, ¿cuántas somos acá? 5. Ok, tú buscas a una, tú traes a una y tú traes a la otra. Entonces ya no van a ser 5, van a ser 10. Y poquito a poquito va agrandándose el grupo. Eso no está acá. Avec une bonne communication de Goïta, on peut créer de nouveaux groupes avec des personnes jeunes, c'est-à-dire pour Goïta, c'est vrai que pour Goïta, on est vite jeunes, des gens de 50 à 60 ans. Voilà. With a good communication, we can create new groups with young people. And Goïta thinks that young people has to be 60 or less. En algunos países el movimiento Vida Ascendente no es reconocido oficialmente como movimiento de iglesia, y esto es un trabajo que los dirigentes deben de llevar a cabo. Dans certains pays, le mouvement montant n'est pas reconnu comme un mouvement d'église, et c'est donc un travail de faire reconnaître la chose par Goïta en France. In some countries, the movement Life Ascending isn't recognized as a church movement, and there's a big work for Goïta to do it. Okay. ¿Cómo es la estructura de este movimiento? Quelle est la structure du mouvement? What's the structure of the movement? Mundial, que sucede en Francia, porque fue creado en ese país. Los continentales, regionales y
nacionales. Quelle est la structure du mouvement? Il est mondial, il a été créé en France, et il est continental, régional et national. Los mundiales se reúnen cada 4 años, los continentales y regionales cada 2 años y los nacionales todos los años. On se réunit au niveau mondial, tous les 4 ans, au niveau continental et régional tous les 2 ans et au niveau national chaque année. They meet in world level every 4 years, continental level and regional every 2 years and nationally every year. Debemos tener vinculación con la Iglesia en todas las instancias y también con otros grupos de adultos mayores. Nous devons avoir un lien avec l'Église et avec toutes les instances et de même qu'avec les autres groupes de personnes âgées. We need to have a link with the church and also with all the organizations or groups of elders. En el encuentro de Chinauta se habló al respecto y la conclusión fue que cada país donara voluntariamente una cantidad. Al principio dije que esto era más bien para los miembros de Vida Sintética. À la rencontre du Chinauta, on a parlé du respect. La conclusion fut que chaque pays donnerait volontairement une certaine somme. In the meeting of Chinauta, there has been spoken about respect, and the conclusion has been that every country will give voluntarily a sum of money. Ce que j'ai dit au premier moment, et ce que j'ai écrit, c'était pour le membre de vie montante de l'Amérique latine. Argentina, haciendo eco a esa petición, donó por el año 2018. Lo único que les puedo decir que ayudemos a la nueva coordinadora latinoamericana con su trabajo en su país, teniendo una comunicación que es lo más importante y dar un paso adelante en nuestra evangelización a nuestros adultos mayores. L'Argentine a fait écho à cette demande et a donné pour l'année 2018. La seule chose que Lolita peut nous dire, c'est que nous aiderons la nouvelle coordinadora latino-américaine dans son travail dans son pays, en faisant une communication qui est la plus importante, il doit donner un pas en avant à notre évangélisation aux adultes, aux personnes âgées. Argentine made a gift in the year 2018. The only thing she can say us is that she will help the new continental coordinator in her work, in her country, having good communication, something very important, and give a step forward in our evangelization of elders. C'est fini. Je veux prier pour la nouvelle coordination latino-américaine
Et je pense que tout sera très bien parce que si nous sommes avec notre sœur, notre Dieu, et notre mère, Marie, que nous guide pour le bon chemin. Merci. Sí. Ahora, en inglés. Georgita will also pray for the new coordination of Africa. And I hope that with the help of God and our Mother Maria, everything will be fine. Je ne traduis pas en français. Merci Goïta, thank you Goïta, gracias Goïta. And now ask for Africa. Ahora vamos a tener un canto. Bueno, les voy a decir que como ayer teníamos esta presentación, nosotros teníamos bastantes cosas que darle, pero como ahora no podemos, solamente les vamos a presentar un canto. Bon, pour terminer la prestation de Goïta, ils ont nous interprété une chanson composée pour l'occasion. Nous avons beaucoup de choses pour dire, mais maintenant nous avons le temps alors seulement nous présentons un chant, c'est tout. Because of the time, last night we have a lot of things to present to you, but tonight we have a short time, so we only give you a song that is called Himno de las Américas. Vous allez rire, alors je vais diriger tous les chants, parce qu'avec ma voix, on ne tire des trucs. Buscando la amistad de buena vecindad, unidos nos tendrán eternamente, por nuestra libertad, por nuestra lealtad, debemos de vivir gloriosamente, un símbolo de paz, alumbrará el vivir de todo el continente americano. Fuerza de optimismo, fuerza de hermandad, será este canto de buena vecindad. Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay y Paraguay, Norteamérica, México y Perú, Santo Domingo y Panamá, son hermanos soberanos de la libertad, son hermanos soberanos de la libertad.